प्रिय दर्शकवृन्द सबैलाई म फादर एलेक्जेन्डर गुरुङको तर्फबाट अनि दिव्यवाणी प्रस्तुतिको तर्फबाट आजको यो श्रृङ्खलामा चिसुबडाई अनि स्वागत जनाउँदछु। र आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग हाम्रै दार्जिलिङको भूमिपुत्री जो आज लोरेटो, हामी त लोरेटो भन्छौँ तर वास्तवमा त टेक्निकली चाहिँ IBVM भन्छ है, इन्स्टिट्युट अफ ब्लेसेड भर्जिन मेरी। र उहाँको अब रिजनल अहिले म बात गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई भन्छ है, र अहिलेको लोरेटोको अब ठुलो हेड भन्दाखेरि चाहिँ बुझिन्छ। र उहाँसँग यो वार्तालाप गर्ने मौका पाइयो र हाम्रो एउटा मिटिङ थियो, 3 दिने मिटिङ। त्यो सक्नुसाथ मैले सिस्टरलाई खाना पनि राम्रो नखाइ मैले सिस्टर प्लिज एउटा इन्टरभ्यू गरौँ ल भनेर मैले उहाँलाई क्यान्डिड मैले इन्टरभ्यू गर्नु बोलाएँ है। र सिस्टर सब्रिना चिसुबडाई, सर्वप्रथम थ्याङ्क यू भेरी मच फर गिभिङ योर टाइम। र तपाईँको अब इन्ट्रोडक्सन बिस्तारै बिस्तारै यो वार्तालापमा आफै हुँदै जान्छ है। सर्वप्रथम तपाईँको चाइल्डहुड, तपाईँको स्कुलिङ यो विषयमा भनिदिनुहोस् न। As you know, my family, we come from a very large family, 10 daughters and 2 sons. Moche number 7 number in my family. And I studied in Loreto Convent, Darjeeling only. And I did my 11 and 12, Tetibela 11 and 12 college banthiyo. So I did my 11 and 12 in North Point. Okay. So yeah. So तपाईँ 11 and 12 चाहिँ नर्थ पोइन्ट पढ्नुभयो है। तपाईँको अब जन्म थलो दार्जिलिङै भयो है। दर्शकवृन्दलाई भन्ने हो भने तपाईँ ग्लेनरिज हाम्रो बोनी अङ्कल अनि सिसिला आन्टीको 7 भन्नुभयो हजुर है, 7th सुपुत्री। र तपाईँले अब लाइक अफकोर्स अब ग्लेनरिज भनेपछि अब है यो यसमा पढेर तपाईँले सिस्टर हुन्छु भनेर चाहिँ क्या यो अब लाइक यु बी अ नन। अब अहिलेको जमानामा निकै नै सोच्नुपर्ने कुरो हो अनेस्टली स्पिकिङ है। यो तपाईँको भोकेसनको विषयमा क्या कसरी चाहिँ तपाईँ चाहिँ यु डिसाइडेड टु बिकम अ सिस्टर। अब अहिले अब लोरेटोको अलिक पछाडि सोध्छु तर रिलिजियस। I grew up like any ordinary Catholic girl growing up in the parish of Immaculate Conception, the Catechism parish ma, then youth parish ma. तर मैले जब यो क्लास 12 को एक्जामिनेसन दिँदै थिएँ नि, त्यति बेला कुनै के यस्तो लाइक थिङ्किङ क्या अब क्लास 12 सकेर के गर्ने सबैजनाको त्यही क्वेसन हुन्छ। एन्ड यु नो देयर वर अदर अप्सन्स, यो गर्नु त्यो गर्नु अप्सन्सहरू त थियो। तर त्यति बेला त्यो एक्जामिनेसन टाइमको अगाडि, प्रिपरेसनको अगाडि, त्यति बेला आई जस्ट ह्याड दिस फिलिङ क्या। एन्ड आई वाज टकिङ एक्चुली इन कन्भर्सेसन। मलाई थाहा थिएन कि म सिस्टर हुन्छु भनेर चाहिँ थाहा थिएन। तर मेरो कजन सिस्टरसँग म बात मार्दै थिएँ अन्त अबाउट लाइफ, अबाउट फ्यासन, अबाउट वाट एभर। एन्ड देन त्यति बेला एज आई वाज टकिङ टु अ भित्रबाट मलाई यस्तो आउँथ्यो कि why not give God a chance in my life? And त्यति बेला भित्र चाहिँ के हुँदै थियो मलाई, I just felt like, you know, God has loved me so much. God has given me a good family, good education, whatever, you know, a young girl would want. So I felt like God loves me so much and I wanted to share this love with the world. So for that, it was like in my mind, it was, why not give God a chance in my life? Okay. तर त्यति बेला पनि थाहा थिएन अब हुन्छु कि हुँदिनँ। अब फेरि जोइन गरेर फेरि निस्किन्छ पनि होइन। सो मलाई थाहा थिएन, बट आई सेड ओके, आई गिभ गड अ चान्स इन माई लाइफ। आई विल जोइन, ओके, एन्ड इफ आई एम नट ह्याप्पी then I will know this is not God's will for me, then I'll come very open, with an open mind and heart. Okay. I'm just making a guess. तपाईँले तपाईँको कजनसँग भनौँ कि was it sister Geraldine of now? No, it was another cousin. Okay.
किनभने सिस्टर जेराल्डिन तपाईँहरू त युआर कजन नि Yes, yes, yes. मैले चाहिँ त्यो सोचेको थिएँ ओके सो तपाईँको भित्र अब भित्रबाट एक प्रकारको है वाइ नट गिभ गड भन्दाखेरि अब त्यो भयो त्यहाँदेखिको अब अरू धेरै धेरै छ नि जस्तै अब कङ्ग्रिगेसन भन्यो भने त यति बढी छ होइन हुन चाहिँ म आफूलाई पनि थाहा थिएन क्या खासमा वेन आई जोइन द सेमिनारी ओन्ली आई केम टु नो थुप्रै हुँदो रहेछ भनेर है सो मेरो लागि त त्यति बेला चोइस पनि थिएन अब वाट एभर तर तपाईँलाई सायद थाहा थियो होला देयर आर सो मेनी कङ्ग्रिगेसन्स है वाट मेड यु चुज लोरेटो What made me choose Loreto? Number one, I had studied in Loreto, so I knew the Loreto sisters, okay? But also I knew there were Clooney sisters, MC sisters, FC sisters, you know. But I think why I chose Loreto, I really don't know. But it was something like, those time no Loreto sisters were mostly like inside the convent. Okay. उनीहरू बाहिर आउँथेन. So they were beautiful sisters, but outside people did not know about like them. Okay. So I thought maybe if I join, then I can, bridge that gap. ओके 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 Kind of. अब त्यति बेला सायद यस्तो होला नि सिस्टर मेरो मेरो थिङ्किङमा बिबी प्रायः जस्तो त्यति बेला आइरिसहरू थियो है दे फन्टास्टिक पिपल अब एज मच आई नो ओन्ली सम अफ देम तर सायद अब कुछ ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर पनि हुन्छ They were not locals. सो तपाईँहरूको कति राम्रो सोच त्यति बेलादेखि नै है सो त्यहाँदेखिको तपाईँको अब जर्नी भनिदिनुहोस् लाइक अब यु जोइन द वाट इज ए नोभिसेडै भन्छ है त्यहाँदेखिको यो जर्नी टिल यर प्रोफेसन Okay, so my journey, so I one of the things I said, no, when I joined, if I'm happy, I will stay. If I'm not happy, I will come out. So I know that if till today I am a sister, it is because I am happy. Wonderful. Okay, it's not that there are no ups and downs and difficulties and troubles, but I am happy. Before my idea of happiness was based on clothes, going out, having friends, being popular. That was the definition of happiness. Materialism. Yeah, but today I'm inside. I may not have all those things, but I'm still happy. Okay, and my journey in this in Loreto is. I think when I first joined Loreto, त्यति मलाई पनि थाहा थिएन हैन मलाई खाली थाहा थियो कि लोरेटो चाहिँ दार्जिलिङमा छ मलाई थाहा थिएन कि लोरेटो वाज अब an international congregation. I didn't even जब मैले join गरेँ I didn't even know the founder of Loreto, Mary Ward. किनभने त्यति बेला त्यति हाम्रो स्कुलमा त्यति उयो टक पनि गर्थेन all these things को विषयमा. So I literally, then I learnt about the life of Mary Ward. When I learned the life of Mary Ward, I thought, मैले the wrong congregation join गरेँ कि क्या हो? Because when I learnt about Mary Ward, she was condemned as a heretic. Okay, there was a bull of suppression, and I'm coming from a traditional Catholic family where infallibility of the Pope and all that. त्यो मलाई हाम्रो फ्यामिलीमा मम्मीले पुरा भन्थ्यो सो आई थट मेरो कङ्ग्रिगेसनको फाउन्डर त हेरिटिक रहेछ डिड आई जोइन द रङ कङ्ग्रिगेसन वाज अ क्वेसन बट एज आई गट टु नो हर लाइफ एज आई गट टु नो हु सी वाज आई एक्चुली फेल इन लभ विथ हर एन्ड आई एम स्टिल इन लभ विथ मेरी वार्ड. ओके र तपाईँको करिबन अब तपाईँले 12 सकेर जोइन गर्नुभयो होइन त्यहाँदेखि पश्चात तपाईँको लाइक वेयर डिड यु गो? Okay, after that class 12 बाट हामीलाई pre-novitiate हुन्छ. For 6 months Loreto had just started the mission. They were given the mission by Bishop Eric Benjamin in Lole. So we did 5 months in Lole as pre-novices, 6 months. Wonderful, wonderful work you might have had, eh? Yep. Because I remember I was the parish priest. My ministry was in Lole. अब अहिले पो गाडी जान्छ मजाले है त्यति बेला त सो यु आर अ गुड के भनौँ गुड बिगिनिङ गुड इन्ट्रोडक्सन है त्यस पश्चात तपाईँको स्टडिज सकेर
त्यहाँदेखिको तपाईँको प्रोफेसन नट फाइनल बिफोर द्याट फर्स्ट भाउस फर्स्ट भाउस हजुर आई थिङ्क आई डोन्ट नो 94 हामी यहाँ थियौँ कि थिएन 94 हो त्यो चाहिँ यहीँ भएको होइन फर्स्ट वाउस हाम्रो प्राइभेट सेरेमनी हुन्छ ए ओके ओके सो वी वर हाम्रो प्रोफेसन वाज इन क्यालकटा इन एन्टाली जहाँ हाम्रो नोभिसिएट ज्यू, थियो ज्यू, ज्यू। अनि हाम्रो लेट बिशप एरिक बेन्जामिन आउनु भएको थियो एन्ड द्याट वाज हिज लास्ट प्रोफेसन सेरेमनी बिकज आफ्टर द्याट हि वाज सपोज टु कम टु द क्लुनी प्रोफेसन एन्ड हि ह्याड अ हार्ट अट्याक ओके नाउ आई रिमेम्बर या ओके फाइन द्याट वाज यु सेड 94 94 Yeah. I was doing my regency in Pakyong that time Yeah. है सो त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको अरू ठाउँ तपाईँको फेरि तपाईँ पढ्न जानुभयो होइन त्यसको बादमा आई ह्याड अबाउट 1 year अफ स्कुल मिनिस्ट्री ए अन्त त्यसको बादमा चाहिँ मेरो बिए इन लोरेटो कलेज ए हजुर आई डिड इङ्ग्लिस अनर्स इन लोरेटो कलेज आफ्टर द्याट अगेन 1 year मिनिस्ट्री इन तुरुक सदाम अर्को फेरि अनदर अनदर यस एक्सट्रिमै भनौँ न है यस 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 र अब तपाईँको ब्याकग्राउन्ड भयो आफ्टर द्याट तपाईँले एमएसडब्ल्यू गर्नुभयो होइन आई थिङ्क इन मुम्बई हजुर आई वाज द फर्स्ट लोरेटो सिस्टर टु डु एमएसडब्ल्यू सो तपाईँलाई अब यो एमएसडब्ल्यू गर्दाखेरि चाहिँ आइम स्योर तपाईँको पहिलाको मिनिस्ट्रीहरूले धेरै काम गर्यो होला आई मिन इट माइट हेभ हेल्प यु लट युर एक्सपिरियन्सेस वर्किङ इन लोले एन्ड सदाम yeah, all that definitely. But I think, MSW, actually it was, again, searching for God's will. Even within, I was searching for God's will to become a nun, and then searching for God's will even to do my studies. Because I was being offered B.Ed, which usually all sisters at that time, Hamro, because we are teaching ministries, teaching, so everyone would do B.Ed. So I was being offered a B.Ed that I knew in deepest in my heart that I was not attracted to teaching. Not that, I mean, teaching is a great job and a great mission and a great ministry. Okay, but inside my heart, I was not feeling like, called to teaching. And I spoke with my superiors, my provincials. Okay, and again, when they were offering B.Ed, I was feeling like, no, then I don't have to really study, kind of a thing, no? And then in conversation with my provincial and all, and sharing what I felt called to, I was given the chance to do MSW. I was the first first Loreto sister to go and do a MSW, and that was because of this whole, even the church was talking about, working for the poorest of the poor. Loreto also working preferential love for the poor, so that's how. हजुर आई रिमेम्बर त्यति बेला तपाईँको हाम्रो अर्डिनेसन बेलामा होला सायद तपाईँ उता हुनुहुन्थ्यो त्यहाँदेखिको चाहिँ नि म तपाईँलाई के चाहिँ सोध्न चाहन्छु भने लाइक तपाईँको पर्सपेक्टिभ अफ लाइफ पर्सपेक्टिभ अफ लुकिङ एट स्पिरिचुअलिटी भनौँ है लाइफ भनौँ त्यहाँदेखिको चाहिँ आएर चाहिँ तपाईँको क्वेस्ट फर रिलिजियस लाइफ है यो चाहिँ कस्तो भयो त्यहाँदेखिको after my studies. After MSW. Because त्यहाँनिर त धेरै कुरोहरू फेरि आयो अब इट बिकेम अ प्र्याक्सोलोजिकल थिङ अब थियोलोजी पनि छ फेरि यता अब लाइक रियालिटी पनि छ है बिकज यो पछि म तपाईँलाई अर्को क्वेसन सोध्नु आँटेको Okay, I hope I can answer all your questions. But I think the social work helped me to develop my critical thinking. Okay, and and I found many, and it helped me to become critical and more to analyze things, and also like question things. And त्यहाँनिर चाहिँ अब like certain things that we accept, it is from one perspective, but there is also other perspectives. Like just a simple example about let's say dams. You know, in school we learned about, dams are the ekdam big thing for our nation, and they were, so we learned that in Monsoon Asia.
होइन but when I went to the College of Social Work, I realized that dams are destroying the livelihood, the culture of our tribal people. They are being displaced, So I realized, my God, even the education system is coming from one perspective, is not giving, that kind of a thing. So it, helped me to be critical, not in a bad way, but in a good way. एकदम मजाले भन्नुभयो तपाईँले के यो कुरा चाहिँ नि मलाई एकदमै मन पर्यो किनभने द लिटल आई नो अबाउट यु अर के त्यहाँदेखिको चाहिँ तपाईँले बिकज आई नो यु हेभ डन अ लट अफ वर्क इन धरानमा है यु आई थिङ्क यु द पाइनर दे No, Sister Christine Guru was the pioneer. तर तपाईँलाई ओके सो वाट वाज यर तपाईँको अब त्यहाँ काम गर्दाखेरि वाट वाज यर काइन्ड अफ वर्क देयर ओके so and what was the kind of inspiration and satisfaction you got? Okay. Dharanma, that's a big question. Dharan is a mission area for Loreto sisters also. And also it's a mission area for the church. I know that church was, just being allowed, we were being allowed. Otherwise, I think, church was quite restricted in Nepal. And so when I started working in Dharan, people did not even have the concept of religious life. Okay. Because, it's a Hindu country, it was a Hindu state. So they used to think I'm the daughter of Sister Christine Guru. You understood? Yeah. If I thought India was underdeveloped, when I went to Nepal, I realized Nepal was even worse off, And and the thing is, in Nepal, Loreto doesn't have big institutions like here in Darjeeling. I know. So in Nepal, Loreto is nobody. No, we don't have institutional strength. We don't have money. Nothing. You understood, no? Yeah. So signature is signature is haina. So starting from scratch, and I just did what I could. I just did what I could. But I got a lot of satisfaction, like because we were working there with the Sukumbasi Vandare, so landless Sukumbasi landless people who have settled along the riverside, and they are coming from the interior villages and they settle there and then they break stones. And then they get some kind of work. So we worked with them, and their children are saying, work गर्दाखेरि चाहिँ नि पहिला त्यहाँनिर जाँदाखेरि त people were saying, no, we don't want conversion and all, no? So they were frightened. So I said, no, हामी त तपाईकै आँगनमा आएर तपाईहरुको नानीहरुलाई पढाइदिन्छ, तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ कि. So like that only we started, and the children started coming, and लाइन लगाउनु पनि आउँथेन उनीहरूलाई. अब हाम्रो स्कुलमा त एसेम्ब्ली भने अटोमेटिक लाइन हैन, त्यहाँनिर त लाइन लगाउनु पनि उनीहरूलाई त्यस्तो. So starting from there, like it was really, but I was that was my satisfaction to be whatever. How long were you there? About 5 years. 5 years, right? त्यसपश्चात after that baptism by fire, I would say, है. त्यसपश्चात चाहिँ तपाई फेरि कहाँ जानुभयो? त्यसपश्चात मलाई मेरो provincialले gave me one job to find a place for Loreto in Siliguri. So त्यहाँनिर पनि मैले yes भने. Every time I'm saying yes, but I do not know what I'm saying yes to. म त सोचे अब find land भनेको बजारमा गएर टमाटो किनेको जस्तै होला भनेर सोचेको थिएँ. Okay sister भनेर गएँ. And then it took us about 3 months looking at nearly 40 different properties to find the property that we are there in. But that time also I had the help of one of my cousins who had just come for a break, who helped me with that work. So अहिले तपाईको त्यो चाहिँ लोरेटो के भन्छ सिस्टर त्यो तपाईहरुको इन्स्टिट्युटलाई चाहिँ सिलिगुडीमा हजुर चम्पासरीको त्यहाँ चम्पासरी दार्जिलिङ मेरी वार्ड सोशल सेन्टर दार्जिलिङ मेरी वार्ड फेरि तपाईकै लाइन अफ उयो भइहाल्यो हजुर त्यो तपाईले खोजेर तपाई बस्नु पनि भयो त्यहाँ खोजेर बसेर started this organization called Darjeeling Mary Ward Social Center,
which is reaching out to the tea plantation people in and around Bagdogra Diocese and Jalpaiguri Diocese. अच्छा त्यहाँबाट चाहिँ आफ्टर ह्याभिङ अ लट अफ गेनिङ अ लट अफ एक्सपिरियन्स है देन वी गट भेरी गुड न्युज द्याट सिस्टर सब्रिना इज द प्रोभिन्सियल लिडर म त प्रोभिन्सियल लिडर भन्ने पनि सुने हामी त के पो भन्छ हामी त त्यसको अगाडि अझै एउटा अझै छ एउटा No, then I was transferred to Calcutta, and became the first consultant for the previous provincial, and I had the job to coordinate the 5 rainbow homes for the street children. रेनबो होम्स अब दर्शक विद्यालय फेरि रेनबो होम भने त बुझ्दैन तर त्यो बुझाइदिनुहोस् न मलाई त याद भयो म त त्यो ट्रेनिङ पनि गरेछु अन्डर सिस्टर सिरियल हजुर त्यो चाहिँ तपाईँको सबै के भन्छ भन्नु यो बुझाइदिनुहोस् न रेनबो रेनबो होम भनेको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट हो जो सिस्टर सिरियलले सुरु गरेको थियो अन्त हाम्रो स्कुलहरू चाहिँ अब स्कुल इज फ्रम लेट्स से 7:30 to 2:30 इन द आफ्टरनुन क्यालकाटामा आफ्टर 2:30 इट्स एम्प्टी एन्ड ती बाहिर हाम्रो के भन्छ नानीहरू लिभिङ अन द स्ट्रिट्स होइन सो वाइ नट गिभ अ चान्स फर दोज चिल्ड्रन टु हेभ अ सेफ प्लेस टु स्टे सो त्यही कन्सेप्टमा यो अहिले हाम्रो 5वटा स्कुलमा यो रेनबो होम्स छ with about 500 girls either from the streets, from railway stations, different places. So they live with us. We help them to study. We look after their food, clothes, education, health, everything. यो चाहिँ मैले अब यो दार्जिलिङमा चाहिँ त्यति रेनबो भन्ने त्यति त्यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझेको थिएन र मैले बुझाउन लागेको मलाई पनि साह्रै मनपर्छ मलाई त्यो अब लरेटोको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ फेरि अलिक पढाउँछ नि त्यो आई मिन आई रियली लाइक दिस कन्सेप्ट है सो तपाईँ त्यो पनि एउटा च्यालेन्जिङ वे हो मैले सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो नानीहरूलाई बोलाएर तिनीहरूलाई बाहिर बस्ने बानी भएर चाहिँ भित्र बस्नै मान्दैन भनेर सुनेको है र तपाईँ त्यहाँ भयो बस्नुभयो त्यस पश्चात चाहिँ तपाईँको देन अब वी हर्ड द न्युज है अब लोरेटो प्रोभिन्सियल लिडर भन्दो रहेछ हौ हाम्रो चाहिँ प्रोभिन्सियल भन्छ अब यो चाहिँ लाइक अब है अफ अल दिस जर्नी वी हेभ बिन सेयरिङ सिन्स युआर जोइनिङ द नोभिसिएट कन्भिन्सिङ नट सो कन्भिन्सिङ है विथ अ काइन्ड अफ विल आई बी ह्याप्पी इफ आई एम नट ह्याप्पी अब त्यो खालको हुन्छ नि त्यहाँबाट आएर चाहिँ टु बी द प्रोभिन्स लिडर अब क्या what was your first thought? I wouldn't say reaction. When I was asked by my general leader over the phone that they want me to take this appointment, so they gave me some time to think about it and to pray about it. So in that time, I also went to my spiritual director to talk about it. For me, it was a privilege to serve, and also for me, it was like God's will for me. Because I knew like general leadership will not ask somebody just because she likes me or she thinks whatever. They pray about it and discern. So they discern, the discernment हुन्छ हैन. So I knew they had discerned and I could not say no to God's will. So that was my... र अब त अहिले फिल हाल्छ तपाईँको उसमा चाहिँ अब प्रोभिन्समा भन्नु है जुरिस्डिक्सन आई डोन्ट नो वेदर द्याट इज द राइट वर्ड है तपाईँ कति एरिया चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ So basically हाम्रो communities in India, Bangladesh and Nepal. And altogether we have about 23 residences, communities where our sisters stay. Bangladesh, I international भएछ नि त है? South Asia. So you are known as South Asian province leader. Province leader है. So बिरलै भएको ढिलै भए पनि सिस्टर I would like to congratulate you. कति वर्ष भइसक्यो हो. तर यस्तो मौकै त नमिलेको. अनि अब तपाईँ स्वयं दार्जिलिङको है. दार्जिलिङबाट हाम्रो दार्जिलिङको
एउटा सानै हो हामी यो द फर्स्ट वान सो फार होला Me and Geraldine, ओके Sister Geraldine. नो 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 टु बी द प्रोभिन्स लिडर भनेको नि मैले यहाँबाट त सिस्टर जेरल्डिन पनि हुनुहुन्छ यहाँ है कुनै दिन म सायद उहाँसँग उहाँ त यहाँ थियो नि त्यति बेला चाहिँ मेरो यो मिनिस्ट्री नै थिएन त्यति बेला है सो लाइक अब एज अ समन फ्रम दार्जिलिङ है हाम्रो अहिलेको युगलाई है द जेनेरेसन टुडे हु इज अहिले त यो अब आफ्टर 2 years अफ लकडाउन एन्ड अल झन् के भएको छ अब यु नो द्याट भेरी वेल इट्स नेसनल इन्टरनेसनल फिनोमिनन है सो अहिलेको जेनेरेसनलाई दे अब वाट मेसेज यु हेभ टु गिभ लाइक अब what message, social message, basically from a person who is thought, who is meditated, who is who has a good grasp of life, and okay. So it would be a really from the horse's mouth, भन्छ नि है. So Sister Sabrina. हाम्रो हिल्सको लागि होस् है एनीवन अल द युथ हु आर वाचिङ दिस तपाईँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ What message I want to give them is that you are our hope for the future. Okay, and as I have said somewhere else also that you are our hope for the future, and somehow we, you know, the older people, the elders, somehow I feel like we have messed up things quite a bit Okay. for the you know, for our future generation, in terms of economics, in terms of politics, in terms of environment. You know, we've kind of you know, we've based all our decisions on you know, profit, on greed, on maximizing ourselves. So in that sense, we can see how our world is, you know, torn apart. There are so many wars, there's so many fights, there's, you know, environmental degradation. So and I don't think like we will be able to solve all the problems like that, but I really see you as the hope for our future, for our for peace, for world peace, for world, because youth, you know, youth, they have a very different perspective from us. They are more tolerant than us. We and they, हामीले छुटाउँछ, उनीहरूले छुटाउँदैन. You understand? No? They have such a good perspective of life. So really, I look up to you all to help us to work together, walk together for a better world. So thank you so much for the one concept you brought. You know, like they have got a different outlook भन्नुभयो नि तपाईँले क्या यति राम्रो सोच्नु भयो किनभने अब अहिले यो थिङ्किङमा तपाईँ युथ भन्यो भने बेसिकली हाम्रो प्राय थिङ्किङै अब फ्युचर मात्रै कुरा गर्छ तर तपाईँले एज अफ नाउ अनि I like the way you brought up how we have messed up. Many of us wouldn't like to admit this, you know, right? Yes. Many of us wouldn't like to. मैले त जो गरेँ राम्रै गरेँ है but you brought this point very well. That's that I told you know that spiritual and social aspect coming. तपाईँको यो एकदम लौदो सीमा बेस्ड मेसेज तपाईँले दिनुभयो अनि तपाईँको कुनै फ्युचर प्लान्सहरू छ लाइक एज अ प्रोभिन्स लिडर एज अ उयो हुनु त डिसिजन मेकर्सहरू त अरू पनि हुन्छ तर वाट इज योर भिजन फर लोरेटो लेट्स से इन दिस पार्ट अफ द वर्ल्ड Oh my God, what is my vision for Loreto? Again, very big question. I don't have any big vision. Okay. I don't have any big visions of maybe starting another 100 schools. I don't have that vision. But my vision is for each one of us as a Loreto sister
to, really live from, searching for God's will, like Mary Ward did. Okay, whether it is for mission, whether it is for anything, so we live inside out. So my, as Bishop said, Christ-centric. Okay. Okay, so my first and the foremost thing is about renewal of our own selves, of our own relationship with Jesus. Because after that, everything, the vision will come, the mission will come. So once again अब अघि चाहिँ लौदातोसीको लाइनमा बोल्नुभयो र अहिलेको अब टकिङ इन दिस लाइन चाहिँ सिनोडालिटीको लाइनमा बोल्नुभयो है वर्किङ टुगेदर है सो थ्याङ्क यू सिस्टर थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर टाइम आई वुड not hesitate to say that you are an inspiration for every one of us in let's say in Darjeeling or be it in the hills okay so I wish you all the very best tapaiko future I mean all the work you do and keep praying for us and let us work together as the what do you call journey in life goes on र दर्शकवृन्द हामी भर्खर सिस्टर सब्रिनासँग वार्तालाप गर्दै थियौँ र मलाई एउटा ठुलो है चाहना अनि उत्सुकता आई मिन आई ह्याड अ लट अफ क्वेसन कसरी सिस्टर हुनुभयो है र आज यो पनि उहाँले मजाले भनिदिनु भयो र उहाँले भन्नुभएको एउटा कुरो चाहिँ हामीले है टु बी ह्याप्पी इन लाइफ जुन चाहिँ भन्नुभयो त्यो चाहिँ हामी साँच्चै नै मनमा राख्नेछौँ र प्रिय दर्शकवृन्द आजको यो श्रृङ्खलालाई हामी यहीँ समाप्त गर्नेछौँ तपाईँको प्रतिक्रिया तपाईँले हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ हाम्रो इमेल आइडी छ divyabani@darjeelingdiocese.com मेरो वाट्सएप नम्बर छ 9641872925 तपाईँले यो प्रोग्राम डिटिभी हातवे च्यानल 875 मा हेर्न सक्नुहुनेछ स्याटरडे र सन्डे अनि हाम्रो युट्युब च्यानल छ दार्जिलिङ दिव्यवाणी प्रस्तुति र दयागरिकन हेर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सबैलाई आजको यस श्रृङ्खलाबाट बिदा माग्दै तपाईँहरूलाई विशिङ यु अल अ भेरी वन्डरफुल विक अहेड जिसु बढाई